bugas nga inismagol nawad-an og 4,000 ka sako. ABS-CBN misunod sa istorya aron ihatod kaninyo ang update apan gisuhulan, gitunulan og kwarta. Ug babae naghikog sulod sa giarkilahang balay. Kana sa pagbalik sa TV Patrol Northern Mindanao. Nangita na karon og kapunduhang budiga ang taga Bureau of Customs mabutangan sa 36,000 ka mga sakong inismagol nga mga bugas aron mabaligya sa di pa madaot. Ani ang detalye. Sunod semana gikatakdang mogbisita sa Cagayan de Oro si Customs Commissioner Rufino Biazon. Personal niyang susihon ang tuni-tuniladang bugas gikan Vietnam nga gidudahang inismagol. Rumbo sa kasong smuggling ang consignee nga nakalatid sa dokumento nga Bill Y. Agriventure Trading. Dako usab matud pa ang puruhan nga damay sa investigasyon ang kapitan nga gilang si Ray Kabuhay sa MV GIS sa Platinum Shipping. Ang barko gikargahan sa mga bugas gikan Cebu. Sa pasakang sumbong smuggling sa Bureau of Customs ngadto sa Department of Justice, ipapanubag usab ang Marina o Philippine Ports Authority nganong yano lamang nakadunggo sa pantalan ang barko. So sa ilang declaration kita, generally, no, kaya naman mga term, it's a domestic. That's why we allowed. But along the way, comes another agency, so na-abide me. Una naghimakak ni NFA 10 Director Hil Paquio, wala sila'y giisyo nga clearance. Apan katingatan, nganong nakabayad og 1,000 ka pesos lamang ang shipper gikan sa NFA Cebu. Sa Warfeds, nabayran sa PPA Cagayan de Oro 40,000 bags ang bugas. Apan sa aktual nga narunda sa Bureau of Customs, 36,000 lamang ang ihap. Nagpasabot nga 4,000 kasako sa bugas ang namising. If there be any discrepancy with regards to documentation, as much as possible, these documents should be produced. Tuyo sa arangkada nga ihatod ang patas nga paghatod sa impormasyon kaninyong mga kaarangkada. Alayon sa mong balita, gisulayan sa news team nga magkuha ang panig sa usa pa ka ahensya sa gobyerno apan subo nga palandungon nga bisan pagserbisyo namo sa media ngadtos katawhan buot pa kahang isabutahe mahilot kaha ang sitwasyon. Mandatos namo dinhi sa ABS-CBN ibutyag sikin sa mga musuway pagsabutahe sa among paghatod sa tinuurayng panghitabo. Kung unsa may inyong ipasabot paghatag sa mong kantidad dinhi sa among mga news team, inyo na na. Apan sa among kabahin isip mamamahayag, hilabi na dinhi kanamo sa ABS-CBN, klaro ka na nga pang-insulto o ka-suborno kani, aron mapapag ang among tinuuray nga pang-serbisyo. Pasensyahan tayo, akong giuli ang 1,000 sa inyong security guard, gipapirma na nako. Bisan kao gamay ra ang among sweldo, di na mo ibaylo ang tinuuray nga pag-alagad, dapig sa kamatuoran, dapig sa katawhan.